Baba, katika jina la Yesu tunashukuru tena kwa sababu ya upendo ambao umetujalia leo ili tuweze kushiriki tena mafundisho ya Biblia kuhusu ndoa. Acha kwa nafasi hii tena tupate sehemu nyingi ambayo itatuwezesha kusimama imara, tusije tukaporomokea katika mifano ya ndoa au vitu vinavyofanana ndoa na kumbe si ndoa. Na kwa njia hii tutaweza kuwasaidia watu maelfu na maelfu, tukiwaelekeza kupitia neno lako, kwa sababu neno lako Daudi alisema ni taa yenye kuangaza njia ya mtu ili apite katika njia ya usawa. Pamoja na hii Bwana, utatufundisha sisi tukiwa tumenyenyekea kama wanafunzi, nasi tunataka malezi na mielekeo kutoka kwako. Tunaomba Roho Mtakatifu aliye mfasiriaji wa neno atufasirie vema kabisa, na kila uwezo na nguvu za giza tunazikatilia mbali nasi, zisizotaka watu kujua ukweli, katika jina la Yesu Kristo. Utubariki Bwana katika kipindi hiki, ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Basi siku iliyopita tulifuatilia sehemu zile ambazo tuliona katika maandiko mbalimbali, na kitu kikubwa ambacho tulikiona katika kipindi cha kwanza cha somo, tuligundua kwamba ndoa haiishaki. Haleluya, ndoa haiishaki, na tukafahamu kwamba mwisho wa ndoa ni mpaka mtu mmoja wa wanandoa ametoka ndani ya mwili. Pale ndio kuko mwisho wa ndoa, na mtu anaweza unga tena ndoa nyingine. Alafu tukagundua kwamba mtu anaweza toka ndani ya unyumba wake, anaenda kwao, anaenda fanya makazi zingine, ijapokuwa ameacha unyumba, lakini ndoa haja iacha. Sababu hata kama unaenda wapi, utaenda na ndoa yako tu. Hata kama unakimbia wapi, utakimbia na ndoa yako tu. Na siku ile tukaona neno ambalo linasema ndani ya Waebrania sura ya 13 na mstari wa 4, likatuambia ndoa iheshimiwe na watu wote. Haleluya. Na kwa leo tutajifunza sana maana ya ndoa ile ambayo Mungu anasema iheshimiwe na watu wote. Haleluya. Je, katika mkutano kuna mtu hapa? Mtu mwenye kwa mkutano asumbe mkono yake. Neno linasema uheshimu ndoa. Haleluya. Ndoa iheshimiwe na watu ngapi? Ile ndoa yenye Mungu anasema iheshimiwe na watu wote. Tunataka kuitafakari kwa leo, na ukiona kitu namna kile lazima ukiheshimu, maana tayari kimeitwa nini? Ndoa. Ndugu Sefani, utakuwa futa hii ubao hapa, tutakuwa na maneno fulani ambayo tutaandika pale, na ni ile maneno ndiyo inahakikisha ndoa. Ile maneno mtu akiipitia inaonesha kwamba ile ni nini? Ni ndoa. Kwa nini tujifunze hili somo? Mtu mwingine anaweza sema, situshaka zala watoto, situshaka anja tu maisha. Ndiyo, ni muhimu kutambua hili somo, maana hapa shetani ameingilia sana, mpaka ameenda ingia akafika na kwenye watumishi wa Mungu kuhusu neno linalohusu nini? Ndoa. Ameingia kabisa, na kupitia hiki kipindi mtu mnaweza kumuona ndani ya kundi iko na juhudi sana katika maneno ya Mungu, lakini atakapofika kwa ile hatua ya kusema anafanya ndoa, basi ile siku mnamkosa, na ile siku mkependa sasa mnajua vreo mtu wake ya ndani kama ni Mkristo au si Mkristo. Ile siku akipenda anakuwa mkosa adabu, akipenda anatukana watu, akipenda anavunja uhusiano na uhusiano yenye iko nayo ndani ya kundi, na ile siku maneno inafanya nini? Inaharibika. Lakini kupitia somo utakuwa najua mara moja uko mhatua gani, na nyuma ya ile hatua inakupasa tena kufanya hatua gani, na nyuma ya ile inakupasa kufanya hatua gani, kusudi sasa ufunge ndoa. Mimi nawaza si wote tuko na ile terme watu wanazoea kusema leo fulani atafunga ndoa, leo fulani atafunga ndoa. Ile ndoa yenyewe anafungaka nje ya wapi?
na mtu akifunga asifungule tena. Haleluya. Tuanzie na kile kitabu cha Waebrania, sura yake ni ya 13, alafu mstari wake ni wa 4. Waebrania sura 13 na tutaona mstari wake wa 4. Karibu kwa usomo. Waebrania 13 mstari yake ya 4. Ndiyo. Inasema hivi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ndoa iheshimiwe na watu wote. Na kitanda cha ndoa kisiwe na uchafu, kwa sababu Mungu atahukumu waasherati na wazini. Maandiko nasema ndoa iheshimiwe na watu wote, na kitanda cha ndoa kisitiwe nini? Uchafu. Kuna ndoa, kuna kitanda cha ndoa. Kuhusu ndoa, Mungu analeta agizo iheshimiwe na watu wote. Kuhusu kitanda, inasema isitiwe uchafu, na katika Swahili hii inasema na haki zake zitekelezwe kwa uaminifu. Manake haki za ndoa zitekelezwe kwa uaminifu au zitimizwe kwa uaminifu. Ndoa ina haki zake, zile haki zake lazima ziheshimike. Haleluya. Ndoa iheshimiwe na watu wote. Ndoa ni nini sasa? Ile ambayo maandiko nasema iheshimiwe na watu wote. Utafahamu kwamba ndoa ina hatua kubwa kubwa 5, na zile hatua 5 ndio zinakamilisha ndoa au zinafunga nini? Ndoa. Na mtu akipitia zile hatua 5, hata kama atatoka Nigeria anakuya Kongo, anakukutana na kufurahia, anasema na kuoa, usitike mbio mbio, tena usikatale mbio mbio. Lazima uchunguze, eske huyu hayafanyaka ndoa? Na utamchunguza namna gani? Kwa sababu utakuwa umevumbula zile hatua 5 zenye zinahakikisha ke hii ni nini? Ni ndoa. Na mtu akipitia zile 5, basi ule usisubutu. Maandiko nasema ukishirikiana na mtu wa namna ule, na wewe umekuwa mzinifu pamoja na yeye. Manake mtu mwenye amepitia zile hatua 5 za ndoa, akiongeza funga au anafanya ingine ndoa au anafanya tendo la ndoa nje ya ile yenyewe alishakapitia, ule ni mzinifu. Na mtu mwenye atashirikiana naye, maandiko itamuita nani? Mzinifu vile vile. Ndio maana kuvijana na kwa wamama sie vile vile, wazazi tuko hapa, mtoto wetu akitafuta kuoa au kuolewa, lazima ile yote ifanye nini? Ichunguzwe. Na mtu mwenye alishakapitia ndoa, sasa iko nataka funga tena ndoa ya pili, anakuwa haraka haraka mu maneno yake, suple kabisa, tufanye mbio mbio, unaona ndarudia vitu gani? Na wewe msichana, kama hauna macho, utakuwa mwile suplese yake, haraka yake, naona zikwa naye, alafu kwenda chunguza mzuri, akumbe ni mume wa watu au ni mke wa watu. Ile njoo vitu vya kuangalia sana wakati tuko na mtu mwenye anataka funga ndoa. Na sie sawa wasimamizi au wazee wa kanisa, kama kuna mtu anataka kufunga ndoa, tuko na ruhusa ya kufanya ile kontrole yote, kwa sababu tusipofanya ile kontrole utachafua kundi la Bwana. Haleluya. Je, wazazi mnatupa ile ruhusa? Juu wakati tutafanya kontrole kumtoto yako, tena unje utatushtaki, wao watumishi navo hawapendi mtoto wangu. Tunapenda afanye kitu cha kimungu. Haleluya. Hatua 5 zinazohakikisha ndoa. Twende kwa hatua ya kwanza. Tufungue kitabu ya Wakorintho wa kwanza sura 7. Wakorintho wa kwanza sura 7. Hizi hatua tuzifate pole pole, usikue bloke kwa ya kwanza au kwa ya pili au kwa ya tatu. Zote sasa zitaisha, zote pamoja ndio inaitwa ndoa. Haleluya.
zote zitano, kuanza ya kwanza mpaka ya tano, zote pamoja ndio zinaitwa ndoa. Hapana moja ya kwanza, zote tano ndio zinaitwa ndoa yenye Mungu anasema iheshimiwe na watu wote. Wakorintho wa kwanza sura 7, ndugu utatusomea mstari ya 8 mpaka 9. Alafu tena tutavuka mstari ya 38 mpaka 39. Wakorintho wa kwanza sura 7 mstari wa 8 mpaka 9. Wakorintho wa kwanza sura 7 mstari ya 8 inasema hivi. Amen. Lakini ninawaambia wale wasiooa bado na wajane, ni vema kwao wakae kama mimi. Lakini kama hawawezi kujizuiza wenyewe, waoe, kwa sababu ni afadhali kuoa kuliko kuwaka tamaa. Acha pana. Hapa maandiko tunapata picha mbili za watu ambao maandiko inawaruhusu kuoa au kuolewa. Manake tujue kwamba mtu mwenye anataka fanya ndoa, kitu ya kwanza akuwe na iko na kalite ya mtu mwenye anastahili kuoa kwanza. Haleluya. Ile ndio nukta ya kwanza. Eske huyu ndugu anastahili kuoa? Kwa sababu kuoa ndio kipengele cha kwanza kenye kitafikisha mtu kufanya ndoa sasa. Lakini ijapokuwa anataka oa, iko na mali, iko na magari, iko na manyumba, iko na elimu, ana urembo, lakini je, anastahili kuoa au kuolewa? Kwa sababu mtu anaweza taka kuoa au kuolewa, mena alishakapoteza kalite ya kufanya nini? Ya kuoa au kuolewa. Sasa kama we kiana au msichana unakuwa na ile haraka ya kuoa na kuolewa, hii maneno yote utaitambua kweli? Kwa sababu mtu anaweza taka oa, mena hastahili tena kuoa. Ndio Paulo anasema, ninaleta oda kwa wale wanaotaka kuoa, ni watu wenye kwanza hawajaoaka. Si ndio picha ya kwanza ile? Huyu anataka oa, akuwe na haya fanyaka nini? Na haya oaka. Mimi nasema tufatane mzuri, usikue bloke kunukta ya ngapi? Ya kwanza au ya pili au ya tatu. Zote zitano ndio zinafungaka nini? Ndoa. Moja haitafunga ndoa, hapana. Kalite ya kwanza njoo ile. Huyu kijana amesema nataka kuoa msichana wangu. Ni mzuri sana. Kwanza ni kumshukuru, anafanya uamuzi mzuri. Utafiti ufanywe. Eske huyu mtu haya owaka, au huyu msichana ambaye kijana wangu anataka olewa naye haja olewaka siku ingine? Na mara mingi shetani anabichaka ile muda ya kuchunguza msichana au kijana anaishiaka ku urembo ya mtu au kupesa za mtu, anaishia kweli ile uchunguzi. Hapendi na kuambiwa habari kuhusu kiana au msichana. Na ukileta habari kuhusu ule msichana au kiana, unasema ule alishakaolewa, iko na watoto 2. Unakuwa adui, uko ukivunja moyo, haupendi maendeleo ya mwingine. Lakini neno la Mungu lazima tulitafakari na kuliweka kwa nafasi yake. Rudilia ile andiko ndugu Grace. Mstari ya 8. Ndio. Lakini ninawaambia wale wasiooa bado na wajane, ni vema kwao wakae kama mimi. Wale wasiooa bado pamoja na wajane. Soma sasa 9. Lakini kama hawawezi kujizuiza wenyewe, waoe, kwa sababu ni afadhali kuoa kuliko kuwaka tamaa. Mtu mwenye hajaoa bado au kuolewa iko na liberte yote ya kudeside gisi hata oaka ubi hata olewaka. Lakini kama anakutana ile decision iko nguvu kwake kuliko kufanya vitu visivyompendeza Kristo, basi afanye uamuzi aowe. Manake watu ambao wana ruhusa ya kuoa au kuolewa ni wajane au mtu ambaye hajawahi oa au kuolewa.
Si ndio nukta ya kwanza ile? Haleluya. Pale tungelishimama kidogo tunasema kati yetu hapa nani alishakaoa mara mbili? Kumbe anatuambia sababu zilizomfanya aoe mara ngapi? Mara mbili. Ndani ya Biblia tunaona sababu ya kumfanya mtu aoe mara mbili, omwe akuwe ni mjane wa mume au wa mke. Ule mjane ana ruhusa ya kuolewa au kuoa tena. Na katika maandiko Paulo aliyoandikia Timotheo inatuonyesha kwamba mjane ambaye ameeneza miaka 60 asitazamie tena kufanya nini? Kuolewa. Abakie tu mara moja hivi amtumikie Bwana. Haleluya. Sheneza swasanda, acha tena maneno ya dunia, tumikia tu Bwana. Fanya kazi ya Bwana mara moja, itakuwa jambo nzuri sana. Ile ni nukta ya kwanza. Tuvukie kwa ile verse ya 38 na 39 sasa. 3:8. Ndiyo. Basi yeye anayemupa kwa kuoana anafanya vema. Rudilia. Basi yeye anayemupa kwa kuoana anafanya vema, na yeye asiyemupa kwa kuoana anafanya vema zaidi. Swali linasema namna gani? Basi yule anayefanya nini? 38. Basi yeye anayemupa kwa kuoana anafanya vema, na yeye asiyemupa kwa kuoana anafanya vema zaidi. Swali inasema kwa maneno mengine, yule anayeamua kuoa anafanya vema, naye anayeamua kutokuoa anafanya vema zaidi. Mwanamke aliyeolewa huwa amefungwa na mume wake kwa muda wote mume wake anapoishi. Lakini mume wake akifa, mama huyu yuko huru, na akipenda anaweza kuolewa na mtu yeyote, mradi tu iwe katika Kristo. Mtu akifanya uamuzi ya kuoa, vema. Na kama amefanya uamuzi aseme mimi sitaoa wala sitaolewa, amefanya vizuri zaidi, kwa sababu mtu anapoolewa anafungwa na yule aliyemuoa au aliyeolewa naye. Anapata uhuru wakati mmoja wa kwake ametoka mnini? Mwili. Na pale sasa akitaka anaweza bakia mara moja hivi au anaoa tena, lakini katika Kristo. Haleluya. Somo hili linatufaa sote sisi wazazi. Tutawasaidia watoto wetu na kuwaongoza katika njia inayofaa. Na sisi vijana ambao bado hatujaoa au kuolewa, somo hili linatufaa. Na ukienda kinyume cha maandiko matakatifu, usibebeshe tena watumishi wa Mungu nini? Mchafu. Kwa sababu kila kitu yenyewe haiko maandiko matakatifu, tuko na uwezo ya kuikatala, na hakuna mwenye atasema tuko na nini? Na dhambi. Haleluya. Kama ndoa yako inaanja ovyo ovyo, kisha unapenda na sie tuihakikishe kwa njia ya maombi, hapana, tutakuwa tunashiriki uovu yenye iko ndani ya ile kitu. Haleluya. Pale tungali kunukta ya kwanza, na mimi nasema nukta ya kwanza isikufunge, maana ni 5. Zote zikishaenea 5 ndio zinakonfirme nini? Mariage. Biblia inasemaka watu wawili hawaendake njia moja bila kufanya nini? Kupatana. Jamaa mbili haziwezi geuka jamaa moja bila mapatano. Dada mmoja mwenye alizaliwa kule na kijana mwenye alizaliwa kule hawawezi geuka mtu mmoja bila nini? Bila mapatano. Mapatano ya ndoa mwanzo wake njoo ile. Nani anataka nioa? Ninataka olewa na nani? Maandiko nasema akuwe au ni mjane au hajaoa hata siku ngapi? Siku moja. Haleluya. Ile itatusaidia, na kama mtu ataongezekaka katika kundi hili, akikuja iko na wanamuke 5 au 6, alafu alishakaacha basenge kule,
huku iko na mmoja na kwa nakia kusanyika hapa, tutafata kondo ya maisha yake. Haleluya. Je, ufalme wa Mungu ni wetu, na sie tunapenda tuingie ndani, na yeye anapenda aingie ndani. Kama anataka tutamwambia, tuseme mwenye anaenda kule kwa tuko naenda habebaki hivi. Si maandiko lituambia sema ni mlango mwembamba. Ukikia na ndoa isiyo sawa haitaweza kupita mwile mlango. Ile ni nukta ya kwanza ambayo zikikutana zote tano itaitwa ndoa. Tuende kwa nukta ya pili. Nukta ya pili. Ndani ya nukta ya pili itatangulia mara moja na ya tatu. Tuanze soma kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sura 24, alafu mstari wake ni wa 56 mpaka 61. Mwanzo 24 mstari wake wa 56 mpaka 61. Karibu kwa usomi. Mwanzo sura ya 24 mstari ya 56. Ndiyo. Akawaambia, musinizuize. Ikiwa Bwana amebariki njia yangu, muniruhusu kuendea bwana yangu. Wakasema, tutaita msichana tumuulize atakalo lisema. Ndiyo. Wakaita Rebeka wakamwambia, utakwenda pamoja na mtu huyu? Akasema, nitakwenda. Ndiyo. Wakaruhusu Rebeka ndugu yao na aya yake na mtumishi wa Abrahamu na watu wake. Wakabariki Rebeka wakamwambia, ndugu yetu, uwe mama ya 10,000 na wazao wako warithi lango lao wanaowachukia. Ndiyo. Rebeka akaondoka na vijakazi vyake, wakapanda juu ya ngamia, wakafuata mtu yule. Tuache pana. Katika Agano la Kale ilikuwa zoezi ya wale waliotutangulia, wazazi ndio walikuwa wakifanya kwanza masimulizi ya mapatano, kwamba watoto wetu wanaweza oana, alafu mzazi huyu na mzazi huyu wanazungumza kwanza, maana ilikuwa nakuwa mazungumzo yao. Kijana wangu mimi napenda kaenda wewe kwako basi. Na ilikuwa hivi kabisa mazungumzo ya ndani. Alafu pahali hapa ambako tunasoma, Abrahamu alikuwa amekusudia kuoea kijana wake Isaka, na akapenda asiende oea mbali na watu wa jamaa yake, au tuseme watu wa imani moja naye, tuseme hivi. Kwa hiyo akatuma mtumishi mnyumba fulani kusudi mule ndio waende tafuta nani? Msichana mwenye atakuwa mke wa Isaka. Na wakamtuma katika inji fulani, aseme omwe mwile eneo muko watu wa jamaa yetu, unaweza pata kule msichana mwenye atakuwa mke wa kijana wangu. Huyu mtumishi akalia akasema, ndaweza namna gani kuchagulia mtu mwenye yeye haiko, kisha mimi namchagulia msichana? Abrahamu akamtia moyo akasema, usiogope, Mungu atakusaidia, atatuma malaika wake akuongoze ndani ya safari. Basi weka hapa mkono yako tuombe Mungu, ule Mungu mwenye atakusaidia. Wakati walimaliza kuomba, na huyu mtumishi naye akasema, seme Mungu nisaidie. Hapa anabeba deja vitu, au tuseme sehemu ya mali yenye batenda acha kwa msichana kule kwa Rebeka. Alafu iko na mangamia, iko na makondoo, iko na mazahabu, iko na mafeza, vyote anavibeba. Venye wataitika ile ujumbe ya kusema kuna kijana anayetaka kuoa, kama wataitika ile ujumbe, basi wale ndio watakamata ngamia, kondolo, zahabu na vitu vingine. Alafu naye akajiombea akasema, Mungu, msichana mwenye atakunyisha hizi kondolo maji, ule ndio msichana mwenye ndakuwa nimepata confirmation ke ni yeye.
Alafu alienda na alifika muda mzuri yenye watu wiko wanaenda kumai. Alafu Rebeka naye ilikuwa wakati yake ya kwenda kumai. Alafu Rebeka iko natoka kumai, akasumba macho, akaona ule mzee. Ule mzee kuna mangamia na makondolo. Kondolo zake zinafanana gizi na kiu. Umwene anje mpatia hii maji. Alafu sasa kondolo zake zitakunywa, mimi narudia tena, nenda teka ingine. Inaonekana ni mgeni anjua hata huko. Haleluya. Ukipenda kufungua pale utakutana ke Rebeka ni msichana mwenye aliadibishiwa na wazazi vizuri. Ni mtu mzuri, mtu wa kujua kutenda mema, mtu ambaye ana mashauri ya wazazi. Akaleta maji bila kujua, bila kutumwa na mtu. Anakunyisha papanja, kunyisha kondoo zinakuya. Na ule mzee pale moroho iko na shukuru, aseme Mungu asante. Huyu mdada tu ndio mwenye anastahili. Basi Rebeka hajui pale maneno yenye iko. Wakati alimaliza ukunywa, kondoo zilikunywa, akamuuliza sasa papa, hizi kondoo zako zitalala wapi na usiku umeingia? Akasema basi sina kwenye ndazilalisha. Akasema chunga basi tunaenda na wewe mara moja kwa nyumba, zitalala pale, alafu kesho unaendelea na nini? Na safari. Sasa msitunjo huyu. Asante. Pale ndio maana wasichana wa mingi wenyewe ni wavivu, iko na magumu mengine. Kama huyu alikuwa mvivu, angekutanana na ule mtumishi. Wakati watu wiko naenda kumai, wewe unalala. Sawa? Na ni vile na kumaneno ya kiroho. Wakati ya kwenda shota maji ya kiroho, wewe unalala. Ndio siku yenye baraka zako zingefanya nini? Zingekuwa wewe unalala. Sawa? Mtumishi atapita na mangamia. Angepitaka tu kama Rebeka hakwendaka kumai ile siku. Tu angepitaka. Haleluya. Usipende usingizi. Na kwa kiroho na kwa kimwili. Mamangu mzazi na ananishauri yake aseme, sasa utatafutaka kuoa mwanamke, usitafutake mwanamke wa kuoa Dimashi. Sababu Dimashi kila mtu anashitiaka kwa usafi. Aseme lakini uendake shimama mnjia ya kumashamba. Tonaka watu wiko natoka mpori. Aseme musika wabie, hakwake wabie, jua renawa, jua jipodoa, anakwaka wabie, tuna mzile manguo yake za kutoka nazo mpori. Sasa ona, kama nilipendaka kuheshimu ile shauri, musika mwenye haendake mpori ningemuonaka. Kuoa inaendaka na makriteri. Na ile kriteri ziko tu za kawaida ya maisha. Haiko za kufunuliwa, haiko za kuomba ufunuo, ni makriteri za kawaida ya nini? Ya maisha. Tu mtu anaweza sema mimi napenda nioe musika mwenye anajua kushona, mtayezi. Basi pengine nao walishaka kufundisha, kwa sababu wazazi mara nyingine wanasukumiwaka na unabii ya maisha ya watoto wao. Saa zingine wazazi mkusukuma na zile unabii, wanapenda wakufanyizie atelier na wewe ujifunze kushona. Sema hapana, mimi ile ni kazi mbaya nini na nini. Akumbe mzazi kunafanya hivi juu kuna roho yenye kunatumika naye yeye bila kujua. Kupitia ile kazi utapataka mume anayefaa kwako. Manake maneno yote kule kwenye nazunguka inataka sema wewe msichana au kijana ukuwe na nafasi ya kutii wazazi. Donge utiifu kwa wazazi inaweza fikisha mtu kwa kitu chenye Mungu alikutayarisha zamani. Huyu mtumishi akaenda. Alafu hapa kwenye tunasoma ni nini? Mtumishi sasa fika pale kwa Rebeka, akili yake kisha mkonfirmeke, hatutenda tafuta mwingine msichana, njoo huyu. Haya zungumuza na Rebeka. Akaanza zungumuza na wazazi kwa sababu njoo ilikuwa desturi yao. Wazazi wakaitika ile kitu bien, bila matatizo, na mali deja washepokea. Rebeka hafanya nini? Sasa nao walikuwa bloke kwa kitu kimoja. Washapokea vitu, hakuna ruhusa ya Rebeka. Njoo msiku zetu sasa za leo, nukta ya pili kufikia ndoa. Kumbe ruhusa ya msichana ifanye nini? Manake msichana mwenye utaoa asikuwe alishawishiwa na wazazi au alishawishiwa na rafiki, ruhusa yake personnel. Sababu sasa tendaga kutanana matata mfuaye. Tawaka nasema papa njoo aliniambiaka, au dada njoo alikazaka, mimi nilikuwa nasipendi. Fuaye ni masomo na kila siku mfuaye ni maexamen.
Leo mnaweza fanya 2 jours yenye haiko ya maexamen, mko mrecreation, na mule recreation ni kucheka, ni kuziana hisamaki, ni kuziana sa recreation na ishaka. Mnajua kwa masomo recreation ikeishi, hata nuko nakula ndazi nyote mnasikiliza sifle, ndazi yako nenda mumfuko na mfaeni vile kuko wakati ya recreation. Kasamaki unatoka hata na msoko numeuza samaki tu ya recreation. Kwesho unaenda fika kwa nyumba, recreation ishaisha. Uko naanza watakia kupa yambi, kweshi recreation ishaisha. Unajigunja. Pamoja na samaki yako hata uleta na viatu useme mara hiyo viatu. Kwesho shenda yuzo uko naanza mko recreation. Recreation ilisha zamani. Sasa wakati utaleta samaki nyuma ya recreation pale, mara moja kuna waka kipindi chengine. Sasa pale examen anje juu unajua mnatoa ku recreation, okay, kiva pasi au tableau basi pale. Sasa kichwa iko mbali ulikuwa kule mvyengine amkiva pasi au tableau tena ni conjugaison. Sasa hapa ninaenda hayo pale, kama haukuletaka ruhusa yako wewe mwenyewe tanya sema hata papanzo wale ni kazaka mimi huyu sikuwa napenda kuolewa na huyu jua nini, kwacha kupitiza ku tableau tu na njoo natoka wapi ku recreation, matiere yote shapotea na ile siku sa recreation naisha. Unajua kwa masomo recreation njoo iko na muda ya kidogo, na muda yote ni matiere na maexamen na mainterrogation na maexercice, na capable wa masomo kumbe exercice haiwezi, maconjugaison zote haziwezi, mainterro zote haziwezi, madevoir ya domicile zote haziwezi. Kesho unataka kucheza tena kwa recreation, mko sawa. Na mtu mwenye anaweza kama masomo yeye hata hapendake na recreation ikawie. Haleluya. Na wengine wanapenda kunyumba butubu kwa recreation tiketiki. Hawezi kwa recreation tiketiki. Hata ni kwa Mungu. Hawezi kwa recreation tiketiki. Meba tena na masomo haiko ya maendeleo tiketiki. Masomo hizi kwa maexamen kichwa nitachoka. Haleluya. Nero maisha ya nyumba mwingine ni mwalimu wa mwingine. Mbaba anaweza pitiza kwanza mwanamke mu examen conjugaison. Na kila mtu kuna makali yake. Mwalimu wa conjugaison kwake sawa mwalimu wa matematiki bio wa DC. Wa DC akipenda hata mkipenda mna dessiner, mkipenda mdessiner. Na français ni vile. Na mfoe ni vile. Kuko mwalimu mwenye akipenda kufundisha pa conjugaison mpaka utafanya vyenyasha pena. Kama wewe amefanya huko tuna zero. Mwalimu ashakomba conjugaison. Wewe una dessiner. Desi yako iko na valeur pale. Wanasema conjugue huko una dessiner mbuzi. Hata itengenea yeye kama walikwambia ukonjige njoo. Mbuzi yako kuna kufia pale bure na cheki yako kuna kufia ku tableau bure. Na mfaeni vile. Alafu nukta ya pili inaomba ruhusa ya mtu. Njoo maana walikuwa bashamaliza vile vyote. Wakasema malgré tushafanya vile vyote, tuende tumuulize kama naye atafanya nini, ataitika. Na si wazazi tusiwake na exige mtoto mpaka aitike wenyewe ya ulitaka. Hapana, mimi sipendi ule juu ni mrefu sana. Unaona ule yenu wa mwayene njoo omwe mnaeneana naye. Wewe mzazi unakaza. Bi unaona ule yenu mnene njoo wabie. Hapana. Ruhusa ya ule mwenye anataka oa au mwenye anataka olewa ni nukta ya pili na ni ya muhimu sana. Usisurutishe mtoto kuolewa na mwenye yeye hafanye nini hataki, au kuoa mwenye yeye hafanye nini hataki. Na ndio maana sasa tunaowaka, wengine wakipenda wanakritike bibi yako, wengine wakipenda wanamsifu, wengine wakipenda wanampata kwa binye iko bia bien. Kumbe unajua ke mwanamke haiko wa watu wote, ni wako yeye peke. Ndio wakaita Rebeka wakasema, "Je, uko tayari kwenda na huyu?" Akasema, "Ndio, niko tayari." Na wazazi wakamtakia baraka, wakamtakia heri, wakatoa na maunabii, aseme watoto wako wakwake washindi juu ya adui zao. Maneno ya mzuri, na ile ndio inaonyesha ushirika
kati ya mwenye anataka olewa pamoja na wazazi. Kwa mingi sana anataka olewa, kwanza anapendaka aende na amevunja ushirika na wazazi. Ile tena haiko sawa. Ukivunja ushirika wako na wazazi, sina unaenda kuwa mzazi. Ndio maana unaonaka basika ba mingi siku alizala mtoto wa kwanza ndio siku yake ya kutubu sasa. Sababu ameenda aona sasa kipindi cha uzazi, aseme hivi ndio maisha iko, na kwenda omba pardon. Na mtu mwenye hawezi kuomba pardon kwa mzazi yake sasa alizala mtoto wa kwanza, ule kabisa usimngweko tena changement. Na ni vale tu ndio wanakuwa na bakari kwa bwanabo mara moja. Ndio basi uweze kutambua hata wema yenyewe mamangu alikufanyizia. Sasa bwanako ni nani mwenye ulijua jana? Ere nyingine ungependa nasema useme hata yeye ndio anacho nateseka. Sehemu ya pili au nukta ya pili, lazima uhakikishe ule mwenye unataka oa, je, alikukubali kwa hiari yake mwenyewe au alisukumwa na mtu? Nukta ya tatu mara moja kwa kukomboa wakati ni ruhusa sasa ya wazazi. Ni ruhusa ya wazazi. Na kwa nukta ya tatu mtu mwingine aliniulizaka seme, sasa kama wazazi wa mtu walishaka kufa, utapata tena ruhusa kunani? Ile na mimi kabakiaka ulizo kumia. Lakini wakati nilikuwa na medite mara nyingine kuhusu ile somo, nilipata andiko yenye inazungumzia kuhusu wazazi wa mwenye alishaka kufa. Donge mtu anataka olewa lakini wazazi yake walishaka toka. Ndani ya ndoa inafaa ruhusa tu ya wazazi kabisa. Usisikive, usichore na msichana wa watu kwa sababu ya mapesa zako mingi. Tuanje soma ndani ya kitabu ya Mwanzo sura 34 na mstari yake ni ya 8 mpaka 12. Pale tu nukta ya tatu, kupata ruhusa ya wazazi. Mwanzo sura ya 34 mstari ya 8 mpaka 12, na mwenye kuandika utaandika mara moja Torati sura 21 kwanza mstari ya 10 mpaka 11. Ni ndani ya ile andiko njo tutazungumziwa mielekeo ndani ya Agano la Kale, jinsi ilikuwa ikiendeshwa kama wazazi wa mtu wamekwisha toweka. Tuende kwa kitabu chetu cha ile Mwanzo, karibu kwa usomi. Mwanzo sura ya 34 mstari wa 8 mpaka 12. Mwanzo 34 mstari ya 8. Ndiyo. Hamori akasemezana nao akisema, nafsi ya mwana wangu Sekemu inatamani binti yenu. Ninawaomba ninyi mumupe kwake kuoa. Na muoane nasi, mutupe sisi binti zenu na mutoe binti zetu kwa ninyi. Ndiyo. Na mutakaa pamoja nasi na inji ni mbele yenu, mukae na kufanya biashara ndani yake na mujipatie mali ndani yake. Ndiyo. Sekemu akamwambia baba yake na ndugu zake, nipate neema kwa macho yenu, navyo mutakavyo niambia nitavitoa. Ndiyo. Munizidie sana mali na zawadi, na nitatoa sawasawa mutakavyo niambia, lakini munipe msichana kuwa mke wangu. Ile ni mstari wa 12. Ndiyo. Hapa kuna habari za jamaa mbili, na ndani ya hizi jamaa mbili kumefanyika tendo la uovu kati ya msichana na kijana. Kijana alijikuta ametamani sana msichana wa hii jamaa ya Yakobo, na huyo kijana alikuwa anaitwa Sekemu. Akatamani sana. Maandiko ya pale juu inashuhudia kwamba mpaka kwa kutamani alimubaka yule msichana anayeitwa Dina. Na Dina alibakwa namna gani? Alikuwa ndani ya matembezi tu. Walikuwa wamefika mumuji ya kigeni. Alafu iko natembea tu. Najua ile ya wasichana wanapenda kutembea. Iko natembea tu kuenda ona vingine vasika bakule. Iko natembea. Alafu kwa nyeko natembelea njo Sekemu akamwona. Wakati Sekemu anamuona, basi akavutwa naye. Kwa kuvutwa naye, maandiko yanashuhudia kwamba akambaka. Na wakati alimbaka, akatamani kusema hapana, huyu naomba nakuwa mke wangu mara moja.
wa ndoa. Sasa kwa kuwa walikuwa wanajua utaratibu ya kuenda ifunga ndoa, iliomba sasa aende pata ruhusa kwa wazazi, na kila kenye watamuomba awapatie kusudi sasa akuwe na uhuru ya kuwa na Dina. Njo hapa sasa viko wanaenda omba ruhusa kwa wazazi, ijapokuwa walimuitikia huyu msichana. Ukisoma maandiko ya chini, maandiko nashuhudia kwamba walimuitikia kwa hila. Ndani yao walikuwa na viko na kikwazo kuona matendo mabaya ya uovu yenye Sekemu ashatangulia kufanya kumsichana wao. Akamuitikia mevale wa garso wa ole dada na viko na vize wanasema hawa wapi kenye wanafanya kudadetu kusudi tubabane mzuri, tubaitikie yeye tu. Na sisi tunajua kama tutabafaka nini. Walimuitikia kwa hila. Fatana basha lumia ndani kabisa. Kitu kenye tunafuatilia pale kikubwa sana ni ile ruhusa. Maligre mtu alishaishi na msichana wa watu bila ruhusa ya wazazi, hakutulia ndani yake. Iliomba aende tena kwa wazazi, aende omba nini? Ruhusa. Na ile njoo inahakikisha kuikala na mwanamke juri mpata si njia za kimungu, na dhamiri yako haitakushtaki, itakushtaki tu kila siku na kukuonesha hauko njia ya usawa. Ndani ya ile mashtaka njoo sasa alipenda aende wazazi wampe ruhusa, na akasema mwile ruhusa, kitu chochote kenye mtaniomba nitapapatia, bora tu umenipatia nami msichana. Ndio wakamuitikia kusudi sasa afanye nini? Aende. Na ile itatusaidia sie wazazi kuchunga sana na kufanya angalisho kwa watoto yetu. Mungu atusaidie tu msehemu kidogo ya mafundisho yenyewe tunaweza kuwa nayo, na sisi tubagabulie na kubaombea. Pengine Mungu atabasaidiaka kama dunia inaendelea kukua hai, basi kumbe wafikia hatua ya kuolewa au kuoa ndoa zilizo za usawa. Isikuwe kwa sababu ya ndoa mtoto afanye nini? Ahangamie. Haleluya. Alafu ndani ya kitabu cha Torati 21 ni pale ndio kunaonesha sasa watu ambao wametoka ndani ya mwili. Mungu alileta mwelekeo kidogo kuhusu wana wa Israeli wakati wako ndani ya hali ya vita na mapambano. Kumbukumbu la Torati sura ya 21 tutasoma mstari ya 10 mpaka 13. Karibu kwa usomi ndani ya ile Kiswahili tuone kitatufasiria namna gani. Torati 21 mstari ya 10. Wakati unapotoka kwenda kupigana juu ya adui zako, na Bwana Mungu wako anawatoa mikononi mwako na unawachukua wafungwa. Ndiyo. Na unaona katikati ya wafungwa mwanamke mzuri sana na unamtamani, unataka kumtoa kuwa mke wako. Halafu utamuleta nyumbani mwako, naye atanyoa kichwa chake na kukata kucha zake, na ataondoa vazi la utumwa wake, na atakaa nyumbani mwako na kuomboleza baba yake na mama yake mwezi mzima. Kisha utaingia kwake uwe mume wake, naye atakuwa mke wako. Ile ni 13. Ndiyo. Mwi Kiswahili yangu kuduze nasema, basi wewe mwanaume muhusika utamchukua nyumbani mwako, naye atanyoa kichwa chake, akate kucha zake na kubadili nguo zake za mateka. Atakaa muda wa mwezi mzima kumwombolezea baba yake na mama yake. Kisha waweza kumuoa uwe mume wake, naye awe mke wako. Amen. Hapa ni kuhusu mashambulizi. Ilishafanyika vita, mpaka vita zinafikia kiwango zinabeba mama wa msichana na mama ya msichana. Msichana anabakia yatima. Na wewe Mwisraeli unakutana yule msichana, unawabeba mateka kwa sababu wamekamatwa ndani ya vita, munaenda nao. Mkishafika ndani yako
unatamani kusema huyu mara moja atakuwa mke wangu. Biblia inasema kama wazazi wake wamekufia mwile vita, kwanza mbele ya kumuoa, mbele ya kumkamata awe mke wako, anje shirikiana na wazazi wake kwa njia ya maombolezo. Akate nyele, akate na kucha zake, atoshe na nguo za kitumwa. Basi muda ya mwezi mzima iko analia. Nyuma ile kilio sasa ni pale njoo anaweza chukuliwa, anaolewa na wewe, alafu anakuwa mke wako. Ile ni utaratibu kidogo Mungu alitia pale. Ile kuomboleza inamaanisha manake mtu ana ushirika kabisa, alikuwa na ushirika na wazazi wake, alafu anaomboleza, na reconnaître absence ya wazazi, analia, anasema vraiment wazazi, sitaingia mu maneno ya unyumba kama si alia, si aonesha alama ya kunyenyekea, ijapokuwa mumetoka mumwili, lakini nitaomboleza. Na ile ifanyike muda wa mwezi mzima, na iko analia wazazi wake, na ile mwezi keisha, okay, unaweza kumuoa sasa. Kutaka onesha kwamba mtu hakamati wake bila ruhusa ya wazazi, mtu haendake ishi munyumba bila kibali cha wazazi, hapana. Na mu sheria yetu ya nchi ya Kongo, mu article ya 361 inazungumzia ile mapatano ya familia mbili, ya mke na msichana wanakubaliana, na inahakikisha mule kusema mariage civil, manake ya kiserikali, haiwezi kuwa sinye na wakuu wa serikali kama hakuna mapatano ya wazazi wa mke na mume, au kwa deni, au wameleta mali kwa sehemu. Vile njo article 361 ya nchi yetu inasema. Ile article inaonesha manake watu wanaweza kubaliana hata bila kitu. Tumkisha itikiana, mnasema ndio tumeitikiana, pengine hapa watatupatiaka de parcelle, ni watatupatiaka hiyo, njo aseme iko province ya Nord Kivu kwa mfano, ili tutaendaka kule wanaenda tuonesha ile de parcelle, basi tushaitika, hakuna tena problem. Basi serikali inakubali ile harusi na inaweka mkono, au kwa deni tu, au kwa sehemu ya mali. Kwa mfano mule bakatia $2000, akileta 500, basi anene naenda tu sawa. Ni mapatano ya nani? Ya wazazi. Na wewe tena, wewe mtoto, na wewe tena usiongeze sumbua wazazi, unasema basi mimi ndezi olewa leo na hamuitike mali, hamupate mali, mimi nenda namna gani? Si wazazi washaitikiana, na serikali itawaitika, na Mungu anaitika ile kitu yenyewe wazazi wamefanya nini, wamepatana ndani. Kwa sababu mtu mwingine anakuwa mfuaye tena, niko na jishtaki aseme basi unaona jua wewe ni wawaka au kwa kama wazazi washakaitikiana, usisumbue bwana, wazazi waliitikiana. Kama wazazi walikataliana, njoo basi pale ile fai kwa danger, kwa sababu wazazi nabo biko na jilamande kule kwenye walibaki. Lakini kama wameitikiana, basi, kwa sababu sheria za kuoana zinapishana sana. Hapa Muituri inafika hata monda ya dot ikamate $5,000 na $6,000 kumsichana mmoja tu. Pengine Kivu haitakuwa hivi. Kivu samwa $1,000, hata 6, hata 5, hata itika. Pima sasa kulinganisha 5,000 na 5, kuko difference kubwa sana. Na ni vile vile njoo mapatano inaweza kuwa tu. Kuna vingine waliowanaka tu huku ngambo za Kisangani, wazazi wa msichana wanaomba wazazi wakule mtuzie tu moto, mtuzie na nini na veste. Mie papa na mie nilikuwa na vala veste, tauzia na mama nguo yake, kama ni valimaji aseme nuzie na mashete. Basi ukishatimiza vile maneno naishi. Sasa ile mpaka tuta exige mpaka yene 5,000, eske moto ni 5,000? Hapana. Ni makubaliano ya wazazi tu. Kama wazazi hao wanaitika, na leta inaita ile amo benefice ya wazazi wa msichana kwa mtoto wao.
Vile ndio serikali yetu inasema iliko benefisi ya wazazi kumtoto wabo. Donc zinapishana, yatosha tu makubaliano ya wazazi. Na ile ni nukta yenyewe très important ndani ya hatua za kufunga ndoa. Lazima wazazi wafanye nini? Wakubaliane kwa maneno. Okay. Tusome hatua ya 4 sasa. Ile mambo yote kishapitika, tunafika kwa hatua ya 4. Hatua ya 4 sasa njoo mko kuacha wazazi, kwa sababu pale maneno yote yamekubalika. Wazazi wiko dakoro kwa maneno yako wewe mkiana, manake pale sasa unataka anja sasa maisha ya unyumba, hauna ruhusa ya kukamata tena kwenye shambre, alafu mwele shambre njoo mwenye utakuwa na bibi yako. Hapana. Pale umefanya vitu ya responsibility, manake wakupatie na wewe kwako au wende kwako. Pale nukta ya 4 ni kufanya mara moja uamuzi ya kuacha. Na njoo sasa wakati tunataka acha nyumba zetu, pale ndio tunapata kiba ruhusa hata ya kwenda kwa serikali, uende julisha kuletake wewe hauko tena celibatere, ushapata wakuwe. Na ukishafika kule watakuuliza, dada uliitika huyu? Sema ndio. Hakukubaka? Sema hapana. Sawa. Wazazi na nyinyi mshaitika huyu aende na mtoto wenu? Sema ndio. Muliitika Joshua wapatia kitu au atawapatia? Mseme asha tupatie. Au alitupa nusu atatupatia tena. Sawa, mshaitikiana? Ndio. Okay. Serikali inasinye na inawapatia barua yenyewe wanaita acte de mariage. Wanapatia. Na ndio pale tufanye angalisho. Hapa kwengine maprobleme mengine yenye watu wanapendaka sasa wakie ingiza tena mkanisa. Leta ndio ikupatie acte de mariage, sie kwetu tutakuwekea nini? Mkono. Na mtu mwingine atakuya, mbona hamkunipatia barua ya ndoa? Basi tena sisi tutakupatia kweli. Leta ndio na confirmer que hauko célibataire na wewe uko célibataire, wana enregistrer un nouveau couple ndani ya nchi hapo. Haleluya. Akisha registre, unabeba ile barua, unaenda nayo sasa. Kwetu huku ni kuomba tu maombi ya baraka basi. Maneno ya pete. Pete nayo ni mafundisho mengine iko mbiblia. Zamani watu ambao walikuwa wakifunga ile mapete na nini ya kuonesha alama ya kufanya ndoa, hazikukua alama zenye ziko kapitale. Sa leo gisi pete iko parmi mapwe kapitale mu maneno ya harusi. Mbiblia haikuwa hivi. Mbiblia pete zilikuwa na kuwa kado za garso analeta kwa msichana mwenye anataka oa. Ukisoma pale kwa Rebeka kwenye tulitoka pale, ni hapo ndio walileta zile kado, na zile kado ilikuwa mikufu ya shingoni, na kulikuwa sasa ile pete nyingine itoa kama pete, haiko njoo zetu tunatia kwa mikono. Pete kibiblia ndio ile inakuwa hapa hivi kupua. Na leo tukiona mtu anatia kupua tutasema tutampa ingine majina. Hii utaratibu ya kutia pete hapa kwa mikono ni mchafu ya Roma, inatoka Roma. Na inaingia mara moja mkanisa. Na watu wanasema hapana, ile njoo inajulisha kama shakaolewa. Eske kale kanisa zuiza mtu asifanye uasherati? Hapana. Jo, ile pete haiko kitu ya kibiblia yenye tunaweza sema hapana, amelunga mumvalishe na pete. Hapana, haiko mamlaka ya watumishi wa Mungu mkanisa. Kama mnapenda pete, muivalie kule kwa mlipania mali au kwa serikali njoo bashaka kamata ile kazi. Lakini hapa usiwaze tena tutasema mimi fulani na kuvalisha hii pete iwe alama. Hapana, ndani ya kanisa havina maandiko matakatifu. Haleluya. Na kama utasema kusema wewe utalongeaka hapa jua tutakuvalishaga au mpete, basi hatuna probleme. Usitokaze kufanya yenyewe haiko Biblia. Ile pete kibiblia wanaleteaka mtu mkufu, ni kado ya garson ndio analetea nani? Bibi yake. Anamletea mkufu, tena ni ya dhahabu, haiko ya kitu ya burebure. Anamletea chikomo, anamletea na shenete, anamletea na ile helene. Sasa ndio pete ya mpua. Sasa helene wanakuvalisha kayo. Kuko wengine ni ya kubana tu kupua, na wengine ni ya kutobola mara moja. Na yote ile iko na maana ndani ya Biblia. Mwagano la Kale, mtu mwenye alikuwa anatobolewa kupua
au kwa masikio, ilikuwa nakuwa alama ya kuonesha kwamba huyu ni mtumwa wangu, hata tokaka hapa tena. Ile ndio ilikuwa nakuwa sababu ya kutobola watu kwa masikio au pua. Na mtu yeyote mwenye atakukuta mumushi nuko kwa ile au ile, atajua sema huyu ni mtumwa wa hapa, ndio atanifanya siwezi muweza tena. Haleluya. Na ni zile sasa ndio zenye wakati walitoka mwinchi ya kigeni kule Misri, msafari ya kwenda Kanana, ni zile ndio zenye Haruni aliwaomba. Sasa mlete zile maheleni zenu, mlete na mabiju yenu na mabangili zenu, tunatengeneza Mungu. Akazitosha kwa masikio na kwa mapua na wapi, wanatengeneza Mungu. Na ukisoma ndani ya Isaya sura 3 mstari wa 16, mimi nawaza upime kutuangalilia pale. Mungu iko natoa unabii kwa ajili ya watu wa kupenda ile mapambo ile bila utaratibu ya kimungu. Tupime kusoma pale tuangalie kama ni kweli au kama haiko pale basi na nitatafutaka siku nyingine. Ndani ya Isaya sura 3 mstari ya 16. Acha nisome kwanza. Mwenyezi Mungu anasema, wanawake wa Sioni wana kiburi, wanatembea wameinua shingo juu, wakipepesa macho yao kwa tamaa. Hatua zao ni za maringo, na miguuni junga zinalia. Basi mimi Mwenyezi Mungu nitawazibu, nitawanyoa nywele zao wanawake wa Sioni, na kuwavua nguo za kufunika uchi wao. Siku ya ajabu siku yaja ambapo Mwenyezi Mungu atawakanyanga wanawake wa Yerusalema, atawanyanganya wanawake wa Yerusalema vitu vyote wanavyoringia: junga, kaya, mikufu, vipuli, vikuku, shugi, vitambaa vya kichwani, bangili, vibwebwe, vibweta vya marashi, hirizi, pete, hazama, mavazi ya sikukuu, mitandio, majoho, mikoba, mavazi yaonyeshayo mili, mavazi ya kitani, vilemba na shela. Tunaendelea pale. Kiswahili kingine naweza kufasiria vizuri zaidi. Tupime kusoma mwile Swahili ya mama, inafasiria vizuri pale zaidi. Hapa imesema amo na mavazi yenyewe naendaki kunaonesha mwili. Na wao mtu wa Mungu na vala ya vile, hukumu na kungoya tu. Pima kusoma kwa sauti ndani ya ile Swahili. Yawe anasema, ndiyo, wanawake wa Sayuni wako na kiburi. Wanatembea, wanawake wa Sayuni wako na kiburi, wanatembea wakiinua kichwa juu, wakirembua macho yao kwa tamaa. Hatua zao ni za maringo, ndiyo, nao wanalilisha mikufu kwenye miguu yao. ndiyo. Basi mimi Yawe nitawaadhibu, nitawanyoa nywele yao wanawake wa Sayuni, ndiyo, na kuwavua nguo za kufunika uchi wao. Siku zinakuja ambapo Yawe atawanyanganya wanawake wa Yerusalema vitu vyote wanavyoringia, ndiyo, pete za miguu, vitana, mibano ya nyele, ndiyo, pete za masikio, vikomo na vitambaa vya ushungi, vitambaa vya kichwa, mikufu, mikaba iliyosokotwa, hirizi na mikufu ya kuleta bahati, pete za vidole na pua, ndiyo, nguo za
sikukuu, kanzu, vitambaa vya kichwa na mifuko ya mikono, nguo nzuri, shemizi nzuri, vio na vitambaa mbalimbali. Ile ni 23. Acha pa. Unakutana hapa kwa Rebeka walivileta sawa makado. Kijana anashukuru bibi yake, anamletea. Pale ni mwanzo taifa ya Israeli na haienda wapi? Muutumwa. Wakati wanatoka muutumwa Misri, wanatumia ile mapete, mabiju, vikomo kama vyombo vya kuhakikisha utumwa. Wakati wanatoka tena muutumwa, vinaenda kubasaidia watengeneze nini? Sanamu. Na ndani ya Isaya Mungu anavihukumu sasa. Kwa sababu hapa mtu anaweza sema mbona Isaka aliletaka kwa Rebeka amu kado? Ndiyo. Sasa hapa nyuma na basha toka muutumwa, Mungu anawahukumu. Na hukumu inatoka jua nini? Aseme saba na bevalaka vinavaleteaka kiburi, maringo. Na ni kweli. Mpaka leo, manake leo mjue kama tuko mdunia ya grief ndeboro. Wakati mtu iko na grief na leo wamefika wameexagere sana. Kama grief iko kungo ya ndani, atapenda umwe pandalo ishuke kidogo na shemize iko ya mfupi, umetu grief imefanya nini? Ile ni alama ya kiburi. Mtu anaweza kuwa na sengle, akumbele sengle basaka yako grief. Kwa ajili ile sengle gisi grief yake kwa hapa mbele. Sengle ni nguo inakuwa ndani ya ingine. Mejia grief atafungula yote, hakuna tembea hivi. Na bagarso wanafurahi, wanasema vraiment kuna magrife za ajabu ajabu. Na si watoto wetu wakati wanawaona wakipenda wanawaika. Yotanjo na mtoto naye pandalosha muzia ya kumwenea bia. Mena yasha shukisha pandalo wake. Haiko kusema ile mteremuka. Mena anashukisha. Probleme ni nini? Alionea kwa vingine. Wale walikuwa na shukisha zabo viko naonesha njoma grief za kumavazi ya wapi? Ya ndani. Na mtoto wako hana tana grief, hana na nini, na anashukisha. Na wewe mzazi unapenda sana katoto ngasha kwa astare. Na unafurahia ile. Maana kwa kifupi Mungu analeta hukumu kwa mapambo ile yote, kwa sababu ndani ya ile mapambo mko uwezo ya kiburi na majivuno. Mtu sasa vala hapa mabiju au ukiona baya wanatiaka be plande kukichwa kila saa. Unafanya nini? Sitoshe hivi pole pole tu kama zina zamana. Sitoshe hivi pole pole tu. Manake maringo ya ajabu sana. Na kwa sababu ya ile maringo Mungu anasema nitawahukumu. Na pale nataya mwile Swahili anataya pete za kumidole na za kupua sasa. Na pale ndio ujue kwamba pete zingine za Biblia azo na zinavaliwaka wapi? Kumapua. Na kama tutahakikisha kwamba pete ni alama moja ya kundoa ya mtu, tuko na vala basi za kupua. Kwa nini tutakuwa na vala tu ya kidole? Tufale na kupua na ya kumigulu, wanaitaka bangili ya kumgulu. Na zinakuwa kama karibu hatazi 3, kusudi sio tutakuwa natembea zinakuwa na semeshi. Na njoo yenyewe Mungu anasema atabahukumu. Na njoo maana walikuwa natembea na maringo, maana yake sasa uko nafika mtu atajulia aseme anarite tena kunatokea nje. Juma bangili ziko zinafanya nini? Zinasemesha. Sasa kama tutahakikisha kwamba pete ni harusi, zile zote tupo nazitia. Kwa nini tutie tu ya mdole na ya pua sasa? Na ya masikio na mkufu na mebano ya nyele? Yote si amehukumu. Na mtu mwingine anaweza ajibistria na asema unaona ile tu ni mbano tu. Iko tu saka kamba. Kamba ni kamba na mbano ni nini? Je, tunataka twende mbinguni? Mbingu haiko yangu, haiko ya babako, haiko ya sokulu, haiko ya nani. Wakati wanakuambia maneno ya mbinguni, usiesipike kusema na kale tike. Basi mbinguni ni yako. Haleluya. Hii hukumu yenyewe hapa Muisaya, Mungu anaexagere. Aseme hapa wanawake wa Yerusalemu walikuwa washafika na kunivo vetambala isha kwa kongirasi.
Mtu kuna vala kitambala juu aoneshe wengine. Kama unavalaka kitambala mwile nivo, ni dhambi. Ni machukizo mbele ya Mungu. Kama utavala kitambala, kivale tu kikusaidia kufunika nini? Na usikivale mwakilia kwa nini unasema leo ndaonesha watu. Na ndio nasema watu wiko natembea kwa maringo. Anakuwa natembea na kichwa chako napenda ionekane. Ile ni maringo. Na Mungu hapendi maringo. Haleluya. Mungu hapendi maringo. Na kwa nini tu mwanamke ndio anakuwa kwa maneno mingi ya kusemea na ya kukemea na ya kulaani na ya kutusi tu mwanamke? Kama utavala kitambala, vala kitambala tu nyepesi kwa utukufu wa nani? Na kama utaona kitambala kinakuwa kama kitavutia kila mtu kitamfertilia atasio, achana nacho mara moja. Enda chonesha tu katambala kakule tu, kafunge kukichwa. Basi kazi yacho tu ni wakati uko muibada. So ufunike kichwa tu uko muibada, unaweza funika hatachi kwembe yako, maneno inaishi. Uko vala kitambala yenye, uko napita, kichwa ni ngere. Na mtoto naye anaangalia. Nani anaangalia? Mungu hapendi vitu vya kutisha. Haleluya. Ile andiko ilikuwa pale sawa bonisi, haikukuwa yetu, tunaisoma juu tutafsirie maneno ya kuhusu nini pete. Wewe mtu wa Mungu usingo yake useme hapa ndio tutakiaka kuvalishia pete siku ya harusi yako. Hapana, haiko ruhusa yetu, na mbiblia hamuna pastor mwenye alivalishaka vingine pete au nabii. Hapana. Kama ni maneno ya pete, valia kule kunyumba au serikali. Na ukifika huko unosha ivala, si hatuna probleme nayo. Wanjuli jivalisha yao kule, sie tunataka tukombe nini? Baraka. Na kama tena unapenda hata utakatifu sana, wakisha kuvalisha yao kule, jua kosa nimetego wenye watu wanashindaka kusikive, itoshe ukuye hapa tukombe na hakuna tena nini? Problem. Na iko juu inji yetu inachafuka, kumbe tunapata na kibali cha kuelewesha na serikali. Tunaelewesha serikali, tunaenda ihubiri, tunawafundisha kwa maneno yenyewe nahusu bage. Juu na watatu kenda wauliza kama bage maana yake nini? Hapana maana. Na wengine wanafundishaka waseme bage maana yake ndoa yetu haina mwisho. Eske ndoa haina mwisho? Iko na mwisho kama mtu mmoja anafanya nini? Ndoa iko na mwisho. Kama mmoja anafanya nini? Anakufa. Na wengine wanasema ni mapendo, inaonyesha gisi mapendo yetu haina nini? Haina mwisho. Kwenye mimi nashangalia njoo kwenye hata kama mnajua mseme ni alama ya kuonesha kama mapendo haina mwisho. Mbona kunakoka wakati yenyewe mfuaye mapendo inaisha? Kama tuko na akili sikumbe ile wakati tunaituba tuseme kweshi wale podembaka. Bwana nimekuja hapa nimemwambia niseme bonjour. Tu amenitikia bonjour. Si mapendo inaisha. Mara mama natosha hii bagi mimi naitupa. Mpaka na wengine wanafika mnivo akikutana bibi yake hana bagi inakuwa vita. Ushatupa ndoa wangu. Eske ile tunjo ndoa. Pete hatutaivalishaka mtu umu. Kwa kijana mkuna mnajua ile umu hamuna ile seremoni ya kuvalisha garso au fie pete wakati kwa nafunga nini ndoa ya. Na leo wenyewe natesa makominote nikisema unaona wajene na watatoacha. Tuko natafuta watu wetu au tuko natafuta watu wa kwenda kwa Mungu. Amen. Okay. Pale tuko mwatua ya ngapi? Ya 4 na njoo nyewe tulisema iko hapo kwenda kwa serikali. Ile hatua njoo nyinyi kwako na kwenda wapi? Kukundi kwenye ulikuwa na shiriki na mwele ile hatua njoo mwenyewe mko wewe unaenda fanya nini? Maisha yako wewe na mke wako mnaikala sasa mnakuwa baba na mama. Tutasoma pale maandiko fulani alafu tunafungia kuya mwisho njoo ya 5. Okay. Tungali kuya 4 tunjenye tunataka somea kwa maandiko. Tutasoma kitabu cha some Marko sura 10 mstari wa 7 na 9. Marko sura 7 sura 10 mstari wa 7 mpaka 9. Ndugu Grace haraka kwa usomi. Marko sura 10 mstari ya 7. Ndiyo. Kwa sababu ile mtu ataacha baba yake na mama yake na hawa wawili watakuwa mwili mmoja.
hata si wawili tena, lakini mwili mmoja. Kwa sababu ya ile mahatua zote, mtu ataacha wazazi wake. Si hatua ya ndoa ndio liko naendelea. Nilisema ni hatua 5 zile ndio zinakonfirme nini ndoa. Kadiri zinafatanishiwa pale, zikishafika mwisho zile ndio zinakonfirme nini ndoa. Manake tukishafuata ile ya kwanza, ya 3, ya mpaka ya 4, kwa sababu ya ile tukishafikia zile hatua, tukishatoka kwa serikali, batumishi wakisha kuwekea mkono, hakuna tena maneno ya kusema unarudia kwenyu, mamako atakuwa anaingia huku na wewe huku. Hapana. Projet zako haziko tena kwenyu, zimekuwa kwako. Hamutapanga tena viprojet virefu mpaka mama tena njoo kuwe kordo wa maprojet zako. Hapana. Hapa mnaenda anja kitu chenye nyingi ngapi? Nyingi. Isipokuwa kukwe kigumu kenye kina concerne tu wazazi babaelekeze, mwa ile hatua zote zinaonesha kama mnaenda fanya kitu chenye bibi na nani na mke ataacha wazazi wake. Tuende mstari ya 9. Basi aliowaunganisha Mungu, mtu asiwatenganishe. Basi na pale mnapoungana, mtu asiwatenganishe tena. Ile sasa, ile vipindi vyote vinaendaka kamilika sasa, mwenye naitiwa kama sasa tendo la ndoa. Manake tendo la ndoa ni alama ya mwisho ya kuhakikisha ke yenye tulipitia inaitwa ndoa. Na njoo nafanyika kwa tendo la nini? La ndoa. Na ile inafanyika, ile vipengele vyote vikishaisha, ile njoo sasa inafungaka nini? Ndoa. Maana mtu akishapitia vile vipengele vyote mpaka nenda fikia pale kuacha wazazi, kuenda basi na anenda kutana na mke wake, pale anakuwaka na amefunga ndoa. Na manake alama ya 5 njoo inaitwa sasa tendo la ndoa, na kile njoo kifungo cha nini? Cha ndoa. Soma mwile Swahili yako sasa, Mwanzo sura 2 mstari wa 24. Pale njoo kwa kifungo cha ndoa sasa. Manake kifungo kinatokana na watu wawili kujuana kimwili, na ile ndio siku yao ya kwanza kijana kujua ule mwanamke, na wanapokubaliana pale wamekamilisha sasa ndoa, na ile imefungwa imeitwa ndoa. Na ile ikishafungwa vile, alafu ndio yenyewe tulizungumzia kusema ndoa haifanyake nini? Aisha. Hata mwile usiku ukiona kwamba ule mke ni mlozi, ile siku anaenda fanya matendo ya ulozi, basi ulishajifunga. Na ni kwa sababu ya ile kusudi tusendake angukia mwile ikuwe sababu ya kufungula ndoa, tunaitwa sasa kukua makini sana. Wakati mtumishi Kalebu alipokuwa anajitayarisha kufanya ndoa, ule mzee sitamsahawaka, ni baba mzazi wa mama bibi ya Kalebu. Ule mzee sitamsahawaka, alikuwa anatuliza makestio zenye zitezi kufanya hata wachane naye na kusema iko natuliza uliza maneno mingi jua nini. Tunafika siku ya kwanza, siku tunaenda mjuu, anatuambia kunyeva mbili nani ndio mwenye anataka kuyaoa mtoto wangu. Sema basi ni huyu. Sema na wewe uko nani? Yeye niko mkubwa wake. Sawa. Mimi nataka baulize, mjamaa yenu magonjwa gani njo yenye na domine jamaa yenu? Haya tuitikia mtoto wake, haya tukatalia yeye. Magonjwa gani njo na domine jamaa yenu? Tunakosa kama pale tuseme nini? Sasa niko nataka bauliza, mjamaa yenu mko watu wa kifafa, mnakuwaka venda wazimu, mnawaka watu wa diabete, mna magonjwa yenye na domine mwenye njo ya wapi? Pale tena nishasema niseme mimi niko mkubwa wake. Pale tena niko mkubwa wake. Yeye ndio aseme bila Mungu. Akaanza fasiri. Aseme okay. Mjamaa yenu mko balozi ngapi?
Donc vile ndio maetape zenye tunapaswa fanya. Kwa nini? Kukikuwa mlozi ndio wakati ya kukatalia pana. Maana kwenye kunaka balozi. Mimi siwezi penda mtoto wangu olewe na balozi. Pale uko huru unaenda wa mwingine hauna problem. Ndio maana maneno ya harusi hatuwezi enda mayo kukimbia kimbia. No. Ile siku mtenda funga ndoa kupitia tendo la ndoa. Basi. Hata ukimbie useme unatoka mbunyumba, ndoa ikishafika mwele nukta, ndoa haishaki. Ndio maana tunapaswa kufanya angalisho. Manake ndoa ikishafuata zile etape gisi tumezidetaye, inaenda fika kutendo la ndoa. Basi ni kale na pale umetupa clay ya ndoa, hakuna tena mwenye ataifungulaka. Ndio maana hata ile usiku nasema hapana, mimi niliona kwa usiku sitavumilia. Endano. Hata uende ushaenda naye tu, naye shabakia na wewe. Haleluya. Manake kuvitu ya kuelekea ndoa tusifanye mzaha, tusisubutu. Muzali tuuliza mpaka kichwa zereloma. Sasa alimaliza kuuliza kisi anataka. Aseme sawa na nyinyi mniulize. Sasa sisi hatukushitarisha. Posari ona kisi hatumwambie akatudetareja mambo sasa. Aseme si jamais tuko hivi. Basi. Tumejua. Sasa ile kisi tulikuwa watoto kumubaba. Sasa zingine wangilikuwa wazazi kwa wazazi, wangejua mengine mengi zaidi. Ndio maana ndoa haiko sababu ya kutenga msichana au mkiana kwa wazazi yake. Juu nataka oleo mara moja rafiki na wazazi vinaisha. Sispe. Na pale uangalie bie uko nataka ingia mshimo utashindoka kutoka ndani. Kwa nini hawezi anja shirikisha hata wazazi kusema mama, papa, mimi nimeona akose na mimi nitafute mwanamke. Na hawe mtafuta hata. Wanakuuliza sasa mshakumpata. Sema nishapima kuongea naye kubie si ampata, mimi nilipenda nianje baarifu. Sema inakuwa kitu ya mzuri. Inakuwa kitu ya bien. Basi kwa shikisi ni vile umtafute basi. Wanapasha kuuliza kesho yake ushampata, ubie kesho kuta ushampata, useme nishaongea naye kwanza, mesi hakikisha basi. Ndakeka muonesha mtamuonaka. Sasa si wanamuona. Na wewe mzazi sasa pale njoo kwenye mnapatiaka magumu. Pale sasa mnamuonaka useme ulipenda ule wa kubwatejwa nini? Njoo ule nilimpenda tu. Kama amemleta usiongeze mkritike kuweka ndani yake chuki. Ila haiko kazi yako. Kazi yako ni kumuuliza wazazi wake wiko hapa ndio au hapana. Inaomba tuonane navo kusudi bajue yenyewe unataka pitika katikati yenu. Na sasa ni juu upagani ilishaka tawala, mekumbe pale wazazi kwa wazazi waulizane habari za huku na za huku, waangalie kama zitakubaliana. Jamaa mbili nombala zinakubaliana, ndio maana asili za wengine majamaa walikuwa nafanya na sacrifice kusudi waonge hii jamaa na hii jamaa wanafanya sacrifice. Leo kwa senjo binanja isha. Jota sikia sema tutachinja mwanzo mbuzi moja. Unaweza msimi wanachinja mbuzi ijui ifanye nini? Eske tu njoo mtakula kweli? Si hata tu chakula kingine iko hapo. Tutachinja mwanzo moja, mbona hata waseme mbili? Eske karamu yapata ile wanaweza chinja mbuzi moja tu? Tutachinja moja. Ile iko ya kupatanisha hii jamaa na hii. Alama ya kuonesha kwamba lazima hii jamaa na hii waanje pima kufanya mazungumzo, kuangalia kama mambo itakuwa sawa. Na ni kwa sababu ya ile wakati yenye uko maprocedure za kufanya harusi, mara moja ushirika yako na wazazi na katika utakuwa umetaka angaje kitu kingine. Na si watumishi kumbe kutufikia tukiweza tuite mzazi yako. Alo, kiana yenye ameketuambia hivi, nyenjo mmemtuma kama wazazi wanatuambia sema, si hata hatujui. Hatutasemaga tena kwa maneno wako, mwanje nda itikiana kule na wazazi. Kitu ya maana sana. Haleluya. Manake vitu vya kujua kama Bwana ni mlozi, ni mtu wa mistike, au alikuwa kana mbibi mwingine, au aligombanaka,
lazima vifanyike ava. Haleluya. Vile ni vitu vitano, manake cha mwisho ni tendo la nini? La ndoa. Sasa Mungu niwaambie, kitu ya kwanza inafanyika, ya pili inafanyika, na ya tatu inafanyika. Hii ya nne haifanyike na ya tano haifanyike. Ila hiyo kwa ndoa yenyewe wanasema tuheshimie ndoa. Ndio maana unaendaga kutana hapa wazazi walisha ruhusu. Akumbe wazazi walisha ruhusu hivi vipengele vyote kweli mlishaka vifaa, mlishaka uamuzi ya mwanamke shaka kuwa ile uamuzi ya kipekee, ndio maneno yote iko sawa. Mena mungali hapa mnaenda gundua mambo mengine. Yenyewe naomba mvunji vile vipengele vitatu kusudi bishie pale, msifanyake kingine. Mkifika hapa ku ya tatu mnaenda gundua huku kuko mambo yenyewe inaweza acha mnashindwa kuishi. Mko na ruhusa ya kuvunja. Mungu na ruhusa ya kuvunja ile kabisa. Ndio maana ukikutana Joseph ndani ya Biblia, maandiko nazungumza juu yake kwamba aliamua kuachana na Maria kwa siri. Niseme kwa sababu alikuwa mwenye haki. Hakupenda aachane naye hadharani yenyewe itapemua tena. Alipenda aachane naye kwa nini? Manake kuachana inaruhusiwa kama hamuyafika pale ku 4-5. Juu pale kwa 4-5 njo sinyatiri ya mariage. Mukebana 4-5 basi mumesinye na maneno naisha. Kesho asubuhi mtu analamuka na kia baona bonjour basi mshafunga pale, mshatia sinyatiri. Hakuna tena mwenye atarudia kwao. Kama kuko mwenye atarudia kwao, hata na Mungu hapa kutoa mtu anarudia pale, hana probleme mbele ya Mungu. Haleluya. Lakini tu tukekukuta ushengia mo 4-5 basi pale alichounganisha Mungu hakuna tena mwenye atafanya nini? Takitenganisha. Jule iko Malaki nasema ile wakati mlipokuwa mkipatana Mungu alikuwa pale. Ndio wakati vile vyote vinafanyika juu yeye ndio mwanzilishi wa ndoa, anakuwa kaiko pale. Aseme sasa kwa nini Mungu aliitika msirudilie hata pale kutoa? Manake kwa nini Mungu aliitika muungane? Aliitika kusudi muzale watoto wenye watampendeza yeye. Ndio Mungu naye hata watu wakwe wanaokoka au hawaokoki wakifuata hivi vipengele mpaka 5, Mungu ndio mwanzilishi wa ndoa, naye anatiaka vema. Na pale usijilaumu tena na kusema sie hatukupitaka mgari, hatukuvalaka nguo ya nyeupe, njoo hatuyafanyaka ndoa. Ile maalama 5 njoo zinaonyesha kisi mtu amefanya nini? Ndoa. Na Mungu anakufirimia kae. Na kwa sababu ya hivi vikikosa, watu wakikosa hii mafundisho, njoo utakutana mtu na alisha amini Yesu, kisha tena anasema mtumishi, sasa nishaona baraka haziko mnyumba yangu. Njoo mimi napenda na mimi nitayarishe tena fete kusudi tufanye ndoa. Sasa nyinyi watumishi mtufanye nini? Mtuombee. Uko no? Na watumishi mkusikia uroho mseme tukikatana kufanya vile, na hasta kuna kusanyika tele. Sawa, wanaenda tangaza. Okay, le 28 tutakuwa na ndoa. Mnasikiliza mseme kwetu na njoo atalunga. Mkulizilizia mzuri ampapaka zadi njoo atalunga. Tena papaka zadi atalunga kumekuwa vitu gani? Ile ni ukosefu ya nini? Ya mafundisho. Na si kuogopa tuseme lakini sisi kweli njoo agronome. Sasa tukikatana kumulungisha pale na hata kwa nakusanyika tena. Ndio pale tuangalie kama tutafanya maramasa mkutano ya chicha itaisha. Sawa. Na kutangaza sasa tutakuwa kwa mkutano, tutakuwa na ingine harusi ya ajabu sana. Watu na waimbaji na wanajitayarisha kwa nyimbo. Anajitayarisha mzeka zadi tena mtamfanyia hapa manyimbo za ndoa. Sema mwacha ashakafanya ndoa yake ishakaisha. Ashaka ikamilisha ishakafanya nini? Ishakaisha. Nitimunisikie bie hizi hatua zote mtu kuna ruhusa ya kuachana na angalia hapa kutrua pale kuna ruhusa ya kuachana. Ukifika mkatre 5 ile njoo ndoa yenyewe walisema kila mtu aheshimie nini? Ndoa. Donge ede 3 mpaka 5 ndoa iheshimiwe na watu ngapi?
Kwanza kwa nilisemea siku nyingine niseme badi. Situpime kuwa na saidiana. Madame nimejunga kuwe muvile vyote visenge. Tena kwa nini unibebeshe makala kukichwa? Au na mie tena kwa nini nimbebeshe makala kukichwa? Sasa wakati tunapitia hivi vyote ni lugha yenyewe nazungumuza ke kipindi cha maisha kenye kinanibakilia mie nitakipitisha na niko na bibi yangu. Sitatafutaka mwingine, sitarudiaka tena na kwetu, niko naye. Kwa nini nimepitia vile vyote? Meta na kesho mimi namwambia niseme enda kwenye. Ninampa na mangumi mpaka damu inavia mpuu. Sasa munivo ya France kutoka mzungu mwali tufasiriaka namna gani kwabo wanaendesha kando. Sasa tulikuwa nazungumza tuseme na kwenye mnaletaka dote namna gani? Aseme dote ni nini? Tuseme dote donge dote. Aseme mnajua dote kwe. Aseme hakuna mwanadamu mwenye aniza dote mwingine. Aseme sasa kwenye mnafaka namna gani? Aseme kunini? Aseme sasa mtu anataka anja maisha ya unyumba. Aseme aseme mko naniambia dote mimi nikuangusha kama njoo kusema nini? Aseme foyer kwetu inaanjaka hivi. Unakuwa kwa garso tu huko kwenu, uko na komalo. Sa ndani yako mtakuwa ka responsibility. Manake akili iko timamu, mambo yote iko sawa. Unaambia tu wazazi yako nasema na mie nimependa nitafute mke. Aseme sawa. Wanaitika. Unaendea msichana, unaenda mwambia. Ukisha mwambia kisi unataka umuoe, akuwe mke, muikale naye kuwe mke wako. Aseme hakuna vitu mingi, anakuambia katule msichana anakuambia enda ambia wazazi. Enda tu kwa wazazi ya msichana, unawaambia preoccupation yako. Wanaitika. Wakisha itika, muna confirme ile kitu ku serikali. Aseme sasa serikali ndio inawapatiaka kitabu cha sheria ya unyumba. Bila kusema we garso leta ubie nini. Sasa hii kitabu cha sheria ya ndoa basi njoo mwalimu wenu, na katikati yenu sasa kungekuwa mwenye anataka fanya divorce. Sasa njoo watakusomea ile kitabu kama mwenye anataka fanya vitu vya vile anafanywa nini. Njoo kwa kifupi akatuambia ke sie mariage kwetu iko responsibility ya watu. Mkisha amua tu basi leteta basomea maartikle zote, ma code de la famille, maneno yote basi. Mkisha itikiana kule ma code de la famille, maana kama unaweza katala msika pia kama unaweza katala foyer, unaweza katalia pale wakati leteko na bafasiria code de la famille. Mkisha itika mna confirme ke mtaweza. Ibwa bazazi ya msichana wanaweza basapoti hata. Na ba garso wana basapoti muende anja nini maisha. Pale mnakuwa baba na mama. Aseme hivi kwa bonjo wanafaka. Donge hapo hakuna maneno ya mkokotano, utaleta kuumbie, hapana. Ni mimi nataka uwesha mtoto wangu, mimi nitamsupport na wewe utasupport msika wako. Okay, bana ndanja maisha. Wasifanye njoo mzaa. Leta itajiokipe nao sasa. Na pale ndio alisema watu wanachapwa sasa viboko kama watu wanaenda kinyume. Jubasha angaje serikali wanaifanya ikuwe shuhuda kwa vitu wenye hawataweza. Ndio alisemaga kwa sababu unaenda kukutana mtu ni mkubwa, hana mwanamke. Onge ile anaogopa fimbo asili yake yule adantini yake. Na aliliaka ndio kusema sasa inasababisha hiyo njoo uasherati mingi sasa. Mtu akishaogopa vile mwana pita vitu vingine. Na njoo maana hapo sasa wanaleta vile vya kuua sasa mauzazi mutumbu. Hapo hawana ile muda ya kuzalazalaka, jua kuogopa ile maisha. Sasa wanajisaidia kutengeneza vile dawa. Na si wanatuletea hapo waseme njoo panga uzazi. Unaona sasa na kule njoo tunapatikaniaka sasa muhimu teko. Panga uzazi. Okay. Hapo ni viapo juni basherati hawana ile uwezo, wanasukuma. Donge mtu anapenda kwa mwasherati na asifanyake nini? Sizalaki. Sinjo magumu inaingia hapa. Haleluya. Amen. Bas, nilisema tunasoma ile Mwanzo, mtaiandika hatutaisoma, ni Mwanzo de verse 24. Tumalizie kitabu cha Yohana. Ndio kitabu tutamaliziamo, Yohana sura 4. Tusome mstari
ya 16 mpaka 18. Tunamalizia ndani ya ile kitabu ya Yohane sura 4 mstari ya 16 mpaka 18. Soma ile maandiko polepole. Ni maneno mengine ya kutuonesha namna gani ya kufanya chaguo ya mtu mwenye anataka tuoa au tunataka olewa naye. Yohane sura 4 mstari ya 16. Ndiyo. Yesu akamwambia, kwenda kuita mume wako urudi naye hapa. Kwenda uite mume wako alafu urudi naye hapa. Pale Yesu yuko nataka mhubiri mtu na anamwambia enda ita mume wako alafu murudi naye hapa. Twende na usome. Mwanamke akajibu akasema, sina mume. Ni jibu ya mwanamke. Akajibu akasema, mie sina mume. Ndiyo. Yesu akamwambia, umesema vema, sina mume. Umesema bien, gisi hauna mume. Kwa sababu umekuwa na waume 5 na yeye uliye naye sasa si mume wako. Hivi umesema kweli. Umesema bien, useme hauna mume. Juu ulikuwa na 5 na ile 5 haikuwa yako hata. Hivi kabisa wakati unasema hauna mume, umesema kweli. Kupitia hii andiko inaonyesha kwamba mtu anaweza kuwa na mume kwesha hata na hana mume. Mtu anaweza kuwa na waume kumbe hata hana hata na mumoja. Malizilia usomi pale. Ile umesoma verse ngapi? Umesoma 18. Umesoma 18? Ndiyo. Irudilie kwanza. Kwa sababu umekuwa na waume 5 na yeye uliye naye si mume wako. Ndiyo. Hivi umesema kweli. Ulikuwa na 5 habakuwa wako. Na ule mwenyewe uko naye sasa naye tu haiko wako. Hivi kweli umesema tu kweli. Wewe hauna nani? Hauna mume. Manake mtu anaitiwaka mume wa mtu iko confirme ama mume wakati hivi vipengele vyote 5 vimefanya nini? Vimetimia. Kama mtu iko na mume anakia njia ku 4-5 foyer na njia pale ku 4-5 ku 4-5 ndio kwenye kuko lugha ya huko ya kusema ya katofana. Manake 4 ni kuita mtu kweli, unaamua kutoka kwenyu na atoke kwapo, mnenda anja foyer. Mumesote vile vingine vyote ni 4. Mkikwana mliongeza samwa tu, mliongeza tu bo. Mlizungumziana tu nyewe kwa nyie. Mimi mazungumzo tu ya kwa njia wapi? Ukati. Na mnenda timiza 5 foyer na anje. Watu wa namna ile Yesu anatangaza na kusema na ule mwenyewe uko naye sasa si wako. Na pale ndio kwanza sasa tunapatiaka sasa magumu mwenjili. Juu wakati utakutana mtu iko ku 4-5. Sema na yule unayekuwa naye sasa si wako. Sasa pastor wiko na bomola manyumba. Na yule unayekuwa naye si wako kwa sababu haukupitia taratibu za kuachililia mke akuwe wako na nizamu. Sasa huyu mwenye anataka nioa eske haiko mume wa watu, kwa sababu kama alishakapitia hii yote atakie kusolicite tena juu muikale naye. Mkikala naye ujue kwamba na yule unayekuwa naye sasa si wako. Na wewe mwanamke ukikuwa mfuaye namna ile ujue kwamba yule unayekuwa naye sasa si wako. Au wewe mwanamke alishakamaliza kupitia vile vipindi vyote, na wewe bwana tena unakia mpata sema na mimi tutaikala naye, unayekuwa naye sasa si wako. Utajua namna gani sasa gisi mtu haya waka haya pitiaka hivi vipindi vyote? Inaomba unakuwa na roho ya subira kabisa. Usikimbilie numero 5. Ukikimbilia numero 5 utapatikana mtego. Na mtu sasa ingia mtego hatokake mbure. Panya ikiingia mtego ataka mitajikaza itoke, mkia inaweza kateka au sehemu moja manyoya inaweza baki au mgulu au masikio. Na unakutanaka huku manyama zilizopona mmitego tu zinawaka na vilema fulani. Na ni vile vile mke mwenye aliponyoka mtego ya ndoa au mwanaume
ataenda tu na alama za ndoa ziko yule wake. Hata ukimbie wapi, alama za ndoa ziko yule yako. Hivi ni kazi ya kuangalia huyu mwenyewe niko nataka enda naye, je, hayapitia hivi vipengele vyote? Na ndio maana wakati watu wiko nataka fanya ndoa, inasemeshaka watu bakukritike, wanakritike, bakutukana, wanatukana. Mungu atusaidie. Kama mtu amepata mke au mume mwenye wataoana naye, usikuwe na maneno mingi, isipokuwa pengine ulimtafutia mwile nimero senge zote, unaenda mkutana alishakarate moya pale, njoo za kwa na neno ya kufanya nini, ya kusema. Na kama iko mtaratibu wote iko nafuata njia zote bien, maneno haiko. Yengine yenyewe ni mchafu, njoo ile yenyewe tulisoma kundugu Sekemu, walisema alienda kimbilia kuoa Dina kwa sababu alishamchafua. Mchafu wenyewe walitaya ni nini? Ni kukamata nimero senge, njoo inakuwa kupwe zero. Manake ili taratibu zote hayombake kuzipishanisha. Huko msichana unataka olewa, hauna ruhusa kwanza ya kujua ule kiana kimwili, na we kiana hauna ruhusa ya kujua ule msichana kimwili. Hapana, ile ni mchafu deja. Na ndio kwenye andiko lisemea Waebrania sura 13 iseme na kitanda cha ndoa kisifanye nini, kisichafuke. Manake watu wanaweza fikia kufanya ndoa na washaka chafua kitanda chao. Na kama mtachafua kitanda cha ndoa sasa, si mnajua kwamba Mungu ni mtakatifu? Kwa nini ulianza chafua kitanda cha ndoa? Omwe uchafue kitanda cha ndoa kwa sababu ulikuwa huna mafundisho. Lakini kama umepata mafundisho, huna ruhusa ya kuchafua kitanda cha ndoa. Ni mchafu na Mungu atakuhukumu kwa sababu ya ile mchafu. Ndio maana nimesema Waebrania 13, Mungu anahukumu waasherati na wazinifu. Hivi Mungu atusaidie kila mara tunapotaka kuoa au kuolewa. Je, huyu mwenzi wangu ni wa kwangu au ni wa watu? Kama ni wa watu, piga stop. Na hii itatuletea utaratibu, tusikuwe na haraka ya maneno. Tusikuwe na haraka. Na mtu mwingine anaweza aishi na mume habakupitiaka hivi vyote, to wanakia timiza hapa, wanaachana kule, wanaenda anja kafuae kao. Wale ni washerati. Wale ni washerati bien. Na hapa ukikutana mtu alishaka toka mfuae ya hivi, ule alikuwa mwasherati mwile nyumba, sababu hakuna utaratibu yoyote kabisa. Unaanza kushajingizia mchafu. Juu ukishaanja fuae unazala watoto kisha unaacha ile fuae, unasema tena unaoa mwingine. Na ule shakomala shakwa mwanamke mkubwa na watoto bashakomala, useme unaenda acha unaoa tena mwingine. Tunawaka mtenda na mchafu maisha yako. Lakini mwingine iko muamuzi mwenye alianjaka fuae mwile namna ya washerati, nyuma ya kugundua uchafu wenye vikwamo, wakaenda omba sasa ruhusa ya wazazi kusudi tena maisha ifanye nini, ianje sasa kwa usawa. Ile yote ni mautaratibu zenye watu wanaweza kupitia. Amen. Je, maneno yako naeleweka? Ndio. Nawaza kwa leo tunaachia pale, na hii ni utaratibu au mafundisho ya Biblia kuhusu ndoa. Tukipitia zile taratibu, tutakuwa hatujakosea katika maandiko matakatifu ya Mungu. Na kama tutapitia zile taratibu, hatuna probleme na Mungu kabisa, isipokuwa tumeenda kinyume cha zile taratibu. Na kama tunaenda kinyume cha zile taratibu, Mungu atatuhukumu. Na ile tuijue tangia leo. Kama kuna kijana atafunga harusi hapa, usingo yake si tutakuvalishaka au mbage, hapana. Kama tutakuvalishaka, jitayarishe mara moja, tutobolake na pua yako, tunatia kuingine. Tukitobola na pua, tutie na mshingo, tutie na ingine huku kumigulu yote mbili. Sasa naende nasemesha ngili. Okay. Pale kabisa na umefunga taratibu zote zinahusu ile mabangili na vikomo na mikufu. Amen. Basi kwa leo Mungu atubariki sana. Acha tuombe. Mungu Baba, asante kwa sababu ya neema hii ya ajabu ambayo umetujalia tena katika mchana leo. Neno lako umetufunza na umetaka tukue na ujuzi kuhusu maneno hii ya Biblia. Na Biblia imetuongoza katika mielekeo yote inayofaa. Na kwa leo tumejua tena kitu kile ambacho pengine tulikuwa tukijui. Na kama kati yetu kutakuwa wale wanaofanya harusi, hawataenda mbali na mtindo huu wa maandiko matakatifu, na kila kitu kitafanyika kwa uzuri na utaratibu,
kusudi jina lako litukuzwe. E Bwana, asante kwa kutufunza wazazi, umetufunza vile vile vijana kwa wasichana, kusudi asiwe mtu atakayekosea, na huu ni utaratibu ambao nataka tuufuate katika kundi lako, ili tuweze kuwa na ushuhuda mzuri katikati ya watu wa mataifa mengine. Kwa hiyo utatuwezesha, utatupa nguvu ya kutimiza kila neno gisi lilivyo, kusudi jina lako lipate kutukuzwa ndani yetu, na watu watakaojiunga pamoja nasi watafurahi na kusema watu hawa wana sheria ya Mungu na wanaifuata gisi ilivyo. Bariki kila mmoja wetu na kufanya neno hili liote ndani yake kwa mizizi, na likuzalie matunda yenye kudumu na yenye kukupendeza. Ubariki vijana na wasichana walio katikati yetu, na uwafundishe wazazi kuwaelekeza watoto, na kila aliye na ulizo utazidi kumwelekeza na kumfasiria zaidi. Tunaomba hivi ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Basi mwenye atakuwa na ulizo pengine tunaweza kuonana nyuma ya mkutano, na Mungu atubariki.